Assalamu alaikum, menu tofti बच्चों अस पढ़ो क्लास 8 किस इंग्लिश तम के पढ़ो अस अख चैप्टर अख यूनिट 3 अमुक सो पढ़ो अस लेसन नंबर 3 अमुक मौजू अमुक टॉपिक उस ग्लोबल वार्मिंग कैटास्ट्रोफी इन द मेकिंग तो बच्चों अस वच पोतुस कि कम वजूहात कम यम सदन ग्लोबल वार्मिंग गम अमिक कम असरात वनकस मौसमी हालातन पे ये जमीनस पे पेमत तो बच्चों पत वो कि मज ग्लेशियर्स या वर्ल्डस मज ग्लेशियर्स रिसीड गसान रिट्रीट गसान खत्म गसान तो यमिक स्पीड ज़्यादा मज जम्मू एंड कश्मीर मज कोलहाई ग्लेशियर कोता तेज़ रफ्तारी सान खत्म हेवान गसन तो बे कि मौसम मज कम तब्दीली मौसम मज कम बदलाव आय कित पे गसान वनकस चीज़ मतलब यसान कि यह गस मार्चस मज या तथ मज बदलाव स्प्रिंग ये मौसमी बहार अत मज फसल या सॉरी यह नेरान यह सा यह फ्लाई नेरान तथ मज आव वारिया तब्दीली वारिया बदलाव आय तो बच्चों अस पढ़ो ब्रो कुन तुम खोलो पन टेक्स्ट बुक थो पानस बिथ कन तो करो शुरू. The demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. It's now difficult to distinguish between spring and summer, also between autumn and winter. Most of the plains in Kashmir used to remain under snow until early spring, but now plains even in winter are bereft of any white cover. The icicles were a common sight in Kashmir, but now they are seen only at higher altitudes. Demarcation यह हदबंदी मौसमन मज मौसम अत पे ब्या मौसम यह गसान खत्म तो अत पे ब्या शुरू गसान मौसमन मज सीजनन मज यह बड़ वाजिह अत मज वेल डिफाइंड तो मतलब ये 10 वरी ब्रो डिकेड अगो मगर ये हसा गो वन खत्म अत मज हसा गो गब अत मज हसा वन वारिया ज्यादा यह गसान तो यह हसा वनकस वारिया मुश्किल मतलब डिस्टिंग्विश फर्क मौसम मज वन कि यह मौसम गो यम सात यह आसान तथ मज गई वारिया मिसाल के तौर पर स्प्रिंग तो समर यह मौसमी बहार तो रेत कोल या इथे पे हरुद तो वंद अत मज डिस्टिंग्विश गसान यह तमीज़ अत मज सह हसा वन कहें यह हसा वन अनएक्सपेक्टेड मौसम मज मतलब गो कि मौसमी हालात मज हसा गई वारिया तब्दीली तो यम हसा प्लेन्स कशीर मज मदनी इलाक यम हसा शीनस तल आसान बराबर मौसमी बहारस तान तो वन हसा तमन आसान इवन कि यम हसा यम प्लेन्स यम हसा वन यह वाइट कवर शीनस तल शीन चादर आसान अमिक हसा वन महरूम अम नश वारिया इलाक प्लेन इलाक तम सपदे महरूम तो यम हसा आइसिकल्स यम शिशर गांड तम आम नज़ार मज आसान यह वुचन मगर वन हसा यह कम गोमुत वन हसा सिर्फ यह बालई इलाकन तो थजरस पे लबन वुचन. Wetland habitat productivity and process being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to seasonal change in the precipitation and runoff. While the major lakes like the Dal and the Wuller have shrunk considerably, many smaller water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. Most of the wetlands have less biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about a half century ago. In the process, obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. तो यम वेटलैंड हैबिटेट यह वेटलैंड्स पे मार्शी लैंड वेटलैंड दल योर मतलब हैबिटेट अतुक रोजन यमन जानवरन या अतिक स्पीशीज तथ मज प्रोडक्टिविटी तमिक यथ मज मतलब तक प्रोडक्टिविटी तक जरायत नेरान तक तो बे प्रोसेस
یہِ اوس یہِ ہسا یہِ باضٲبطہٕ اکھ حِساب کِتاب اوس یَتھ مطلب اَتھ پروسیس منٛز یُس یہِ پروسیس ٲس تہٕ تَتھ منٛز تہِ ہسا گوٚو بدلاو آو تَتھ منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ یُس یِم سایکل اوس یہِ یِمن سیٖزنن ہُنٛد آسان یِتھُے لِنک سُہ ہسا گوٚو مطلب یُس یہِ سایکل اوس برابر اکھ یہِ مۄکلان تہٕ بیاکھ اوس یِوان یہِ موسمُک اکھ یہِ اوس حِساب کِتاب رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ تَتھ منٛز تہِ سپدے واریاہ چینجز واریاہ بدلاو تبدیٖلی آیہِ تَتھ منٛز تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ ہسا گوٚو یہِ اِفیکٹ یُس یِم سیٖزنل چینجز ٲسۍ یَتھ منٛز یہِ موسمی یِم بدلاو تبدیٖلی ٲسۍ یِوان یہِ پرسپِٹیشن یہِ روٗد پٮ۪نس منٛز یا رن آف یُس یہِ اوس گژھان اَتھ منٛز تہِ گوٚو واریاہ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم ٲسۍ جیٖل لگ پٲٹھۍ ڈل تہٕ بیٚیہِ وُلر لیک چھِ یِم ہسا گٔے واریاہ نُمایاں تو کنسِڈریبلی واریاہ زیادٕ گٔے یِم شرنک ختم گٔے ژَمے تہٕ سانیو حرکتو سۭتۍ تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم کینٛہہ واٹر باڈیٖز یِم لۄکچہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم آبٕکۍ یِم ؤسیٖل ٲسۍ آبٕکۍ یِم ٲسۍ یِم آسان تہٕ بیٚیہِ یِم سیٖزنل پانڈٕس ٲسۍ یِم ہسا یِم ؤری کِس مطلب الگ یِمن موسم ٲسۍ آسان یِم تہٕ تِم ہسا گٔے پوٗرٕ پٲٹھۍ مُکمل طور پے گٔے تِم ختمٕے تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یِم کینٛہہ ویٹ لینڈٕس ٲسۍ ییٚتہِ ہسا بایوڈایورسٹی یُس یِم الگ الگ اقسام ٲسۍ یِمن پٔرِندن ہٕنٛز یا اَتِکۍ یِم جانور یا فلورا اینڈ فیونا یُس یہِ ٲس تہٕ اَتیُک یُس یہِ اوس اَتہِ حِساب اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ یُس اَتہِ یِم نباتات تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ حیوانیا اوس اَتہِ فلورا اینڈ فیونا یُس یہِ مطلب رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ اوس اکھ یہِ قُدرتن تھومُت تہٕ تَتھ منٛز تہِ ہسا گوٚو واریاہ زیادٕ تبدیٖلی آیہِ تَتھ منٛز پٔتمیو 50 ؤریو نِش یہِ 50 ؤری برونٛہہ اوس ہاف سینچری گوٚو تہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنس کینٛہہ تہٕ اَتھ یُس یہِ روٗد یُس یہِ مطلب اَمہِ قٕسمُک یہِ حِساب کِتاب یُس یہِ پروسیس روٗز تہٕ اَتھ منٛز ہسا آیہِ تِم ویٖڈس تِم مطلب یِم کھٔتۍ یِم گاسہٕ سُہ قٕسمُک ییٚمہِ سۭتۍ مطلب یُس نہٕ اَصٕل چھِ کینٛہہ یُس بَڑٕ یہِ چھِ بیٚیہِ یُس یہِ اِکویٹِک یُس یہِ ٲبی یہِ زندگی چھِ تہٕ یِم ٲبی زندگی اِکویٹِک یہِ چھِ اَتھ منٛز تہِ ہسا آیہِ واریاہ زیادٕ چینج تہٕ یِم بیٚیہِ یُس یہِ اَتیُک یہِ کیاہ چھِ وَنان اَتھ یہِ فلورا یُس یہِ اَتیُک یہِ اوس یہِ پروڈکٹِوِٹی تہٕ بیٚیہِ اَتیُک یہِ مطلب یُس یہِ اَتہِ یِم نیچرل یِم ٲسۍ اَتہِ چاہے کُلۍ چاہے اَتِکۍ یہِ سپیشیٖز کُلٮ۪ن ہٕنٛز یہِ اقسام قٕسم اوس چاہے جانورن ہُنٛد تَتھ منٛز تہِ آیہِ واریاہ زیادٕ تبدیٖلی The migratory birds have changed their cycle while some of them stay here even during summer. Others do not return even in winters. The waterfowl that used to migrate here during winter months stays here for most of the year. Some birds like hoopoe, which were seen in flocks in spring, are hardly spotted. Many others like kittish have completely disappeared. یِم ہسا migratory birds چھِ سۄ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یِم بٲڈٕس چھِ دوٗر دراز علاقو پٮ۪ٹھ یِوان یا یور گژھان چھِ تَتھ منٛز تہِ ہسا تِمن ہُنٛد یُس یہِ سایکل اوس تِمن ہُنٛد یُس یہِ مطلب اوس یہِ سایکل یَتھ منٛز تِم یِوان ٲسۍ یہِ عیام یِم ٲسۍ تَمِکۍ تَتھ منٛز تہِ سپدیو تَتھ منٛز تہِ گوٚو واریاہ زیادٕ چینجز مایگریٹری بٲڈسن ہٕنٛدۍ یِنس تہٕ گژھنس پٮ۪ٹھ پیٚو واریاہ اَثر تہٕ أہنٛدِس روزنس پٮ۪ٹھ یِم مطلب یِہُنٛد یُس یہِ سایکل اوس آسان روزنُک تَتھ منٛز تہِ پیٚو واریاہ اِوٕن کہِ یِم ہسا یِم ٲسۍ کینٛہہ یِم ہسا جوٗرِنگ مطلب رٮ۪تہٕ کول ٲسۍ وٕچھنہٕ یِوان یا یِم أڑۍ ٲسۍ یِم ہسا روزان ٲسۍ پَتہٕ تِم ہسا چھِ جوٗرِنگ سَمر یِم ٲسۍ آسان تِم ہسا چھِ صرف رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز ٲسۍ تِم ہسا چھِ وَندس منٛز تہِ یِوان لَبنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ واٹر فول یُس چھُ یہِ مُرغ آبی چھِ وَنان یہِ تہِ ہسا اوس گژھان اَتھ مایگریٹ کران یَتھ منٛز پَتہٕ یَتھ منٛز مگر آز ہسا چھِ یَتھ منٛز یہِ اوس پَتہٕ یَتھ سَمرَس منٛز گرمَس منٛز اوس یہِ مطلب مایگریٹ کران تہٕ مگر آز ہسا چھِ یہِ وِنٹرس منٛز تہِ ییٚتی روزان وٕچھنہٕ یِوان موسٹ آف د ٹایم تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس کینٛہہ بٲڈٕس یِم پٔرِنٛدٕ چھِ لایک ہوٗپوٗ چھِ یِم ہسا واریاہ زیادٕ تعدادَس منٛز یِم جُنڈن منٛز وٕچھنہٕ ٲسۍ یِوان یَتھ موسمہِ بہارَس منٛز یَتھ یُتھُے یہِ چھِ گژھان سٹاٹ وَندٕ پَتہٕ یِم موسم سپرِنٛگ یَتھ وَنان چھِ تَتھ منٛز ٲسۍ یِم وٕچھنہٕ یِوان تہٕ یِم ہسا چھِ وۄنۍ ہاڈلی سپاٹِڈ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھِ وۄنۍ ہسا چھُنہٕ یِمن ہُنٛد مطلب زیادٕ تعداد ییٚتہِ آسان کینٛہہ یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ کٔتِج یُس ٲس سۄ ہسا گٔے پوٗرٕ مُکمل طور پر ختم Rapid melting of the Kolhai glacier, one of the largest glaciers of the Kashmir Himalayas,
Himalayas has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Coal has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution, by emission of greenhouse gases, by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujars and Bakarwals. Significant increase in the number of pilgrims and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. دپان یُس ہسا یہِ ریپڈلی تیز رفتٲری سان یہِ میلٹ گژھان چھِ یہِ پِگلان چھِ یہِ کُلہاے گلیشر یُس ہسا اکھ بوٚڑ بار گلیشر چھُ کٔشیٖر ہُنٛد تہٕ ہِمالیزن منٛز تہٕ یہِ ہسا چھِ اکھ أمۍ ہسا کوٚر اکھ بوٚڑ بار کنسٲرن ہسا چھِ یِم ہسا ماحولی یِم ماہر ماحولیات چھِ یِمن منٛز ہسا چھِ اکھ بوٚڑ بار کنسٲرن یہِ بوٚڑ بار اتھ پٮ۪ٹھ غور کران سونٛچان بڑٕ اتھ پٮ۪ٹھ بڑٕ پریشان چھِ اتھ مُتعلق تہٕ تِمو چھِ بڑٕ دباو دِوان کہِ اتھ کٔرِو سا جلد سے جلد کٔرِو سا اتھ یِم تِم اقدامات تُلِو ییٚمہِ سۭتۍ یہِ توتہِ ایٹ لیٖسٹ مِنِمایز گژھِ اَتیُک یُس یہِ چھِ مطلب اَمِچ یُس یہِ رفتار چھِ یہِ پِگلنٕچ سُہ گژھِ کم گژھٕنۍ تہٕ کُلہاے ہسا چھِ 18% شرٛنٛک گوٚمُت یِمن 30 ؤرین منٛز ییٚمہِ یُس یہِ گلوبل ٹیمپریچر چھِ یہِ گلوبل یہِ وارمِنگ چھِ یُس یہِ ٹیمپریچر سطحی ٹیمپریچر یہِ زٔمیٖنُک ہُریو اَمہِ سۭتۍ یہِ کمہِ وجہ سۭتۍ یُس ہسا یہِ پٔلیوٗشن یُس ہسا یہِ اولوٗدگی گٔے ییٚمہِ سۭتۍ اتھ اینورانمینٹس منٛز اتھ ماحولس منٛز اتھ ایٹماسفیرس منٛز تہٕ یُس یہِ نیران چھِ یہِ گریٖن ہاوُس گیسز یِم نیران چھِ اَمہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ کیازِ کہِ یُس یہِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد یہِ زیادٕ گاڑِ بنے آٹوموبیل انڈسٹری یُس چھِ آٹوموبیل انڈسٹری تہٕ یُس یہِ آٹوموبیل چھِ گاڑِ درٛاے زیادٕ گاڑِ لٔج پٕلے گژھنہِ زیادٕ روڈن پٮ۪ٹھ یا بیٚیہِ یِم سیٖمنٹ پٕلانٹ اَمہِ سۭتۍ ہسا گوٚو یہِ پٔلیوٗشن واریاہ زیادٕ اِنکریٖز تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گریٖن ہاوُس گیسز زیادٕ یِمن ہُنٛد مقدار گٔے تہٕ یِم بیٚیہِ ہسا چھِ بیاکھ یہِ کہِ یِم ہسا اِنسٲنی اِنسان سرگرمی چھِ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ یِمن یِم گلیشیٲرٕز چھِ یِمن پٮ۪ٹھ ہسا پیوٚو سانٮ۪ن حرکتن ہُنٛد تہِ واریاہ زیادٕ اثر تہٕ بُرٕ اثر مِثال کے طور یِم ہسا گُجر تہٕ بٔکٕروال چھِ یِم گُجرز روزان چھِ بیٚیہِ بٔکٕروال روزان چھِ تِم چھِ گریزِنگ کرناوان یِمن جانورن یِم اَتہِ روزان چھِ تَتہِ پٔلیوٗشن چھِ تَتہِ پیٚوان تہٕ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ اکھ نُمایاں یُس ہسا یہِ اِنکریٖز گوٚو یہِ ہُریر سپدیو یُس ہسا پِلگرمٕز اور گژھان چھِ یا ٹوٗرِسٹٕز گژھان چھِ یِمن جاین بیٚیہِ یِم پِلگرمٕز گژھان چھِ یِم ہسا اور اتھ امرناتھ گژھان چھِ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تہِ ہسا پیوٚو واریاہ زیادٕ یُس اَتہِ ایٖکو سینزِٹِو یُس اَتہِ یہِ اَتیُک یہِ سینزِٹِو اینورانمینٹ اوس اکھ حساس اَتیُک یہِ اوس یہِ ماحول تتھ منٛز ہسا پیوٚو واریاہ بُرٕ اثر تہٕ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یہِ واریاہ زیادٕ تیز رفتٲری سان اَتِکۍ یِم گلیشر میلٹ لٔگۍ پِگلٕنۍ لٔگۍ In Jammu and Kashmir, the Energy and Resources Institute TERI has selected the Kolhai Glacier in the Western Lidar as one of the index glaciers for long-term monitoring. Lidar Valley covers an area of more than 1,200 square kilometers and it sustains about 48 glaciers, covering an ice-covered area of 39 square kilometers. It is important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glacier will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. So Jammu and Kashmir's منٛز Energy and Resources یہِ TERI چھِ Energy and Resource Institute چھِ تہٕ تِمو ہسا سِلیکٹ کوٚرمُت اکھ گلیشر کۄلہاے گلیشر یُس ویسٹ لِدرس منٛز اَتہِ اَپٲرۍ چھِ تہٕ اکھ اِنڈیکس یہِ گوٚو کہِ مطلب یہِ ہسا چھِ یِمو نِشان کے طور پر اَتہِ ہسا چھِ یِم علامتی طور پٮ۪ٹھ یہِ اَتہِ یہِ کوٚرمُت سِلیکٹ اَتھ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ یِم سٹڈی کران تہٕ مانِٹر کران تہٕ یُس ہسا لِدر ویلی چھِ یہِ ہسا چھِ 12 سُکیر کِلومیٖٹر پھٔہلہِ ییٚمیُک ہسا 48 گلیشیٲرٕز اَتھ منٛز کور گژھان چھِ تہٕ اَتھ منٛز یِوان چھِ تہٕ بیٚیہِ ہسا چھِ یہِ کران 29 سُکیر کِلومیٖٹر یُس ہسا یہِ مطلب شیٖنہٕ سۭتۍ ؤلِتھ چھِ یہِ ایریا سُہ ہسا چھِ 29 سُکیر کِلومیٖٹر تہٕ یہِ ہسا چھُ بڑٕ اہم کہِ اَتہِ ہسا یی اکھ یہِ قٲیِم کرنہٕ اکھ اِنڈیکس گلیشر اَتھ منٛز تہٕ یَتھ ریجنس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ ہسا ایسیس گژھِ ییٚمہِ سۭتۍ ہسا اَتہِ یہِ یی مطلب وٕچھنہٕ یُس ہسا یہِ یی لاگنہٕ یہِ وٕچھنہٕ یی کہِ یُس ہسا یہِ ایسیسمینٹ گژھِ یہِ انداز یی لگاونہٕ کہِ اَتیُک یُس یہِ مطلب
یہِ آب چھِ ایویلیبٕل اَتہِ اَمیُک رِسورس چھُ آبُک یہِ وسٲیِل چھِ اَمِچ ایویلیبلٹی یِم اَتِکۍ کوٚمنِٹیٖز چھِ طبقہٕ اَتہِ روزان چھِ یِم اَتِکۍ لُکھ چھِ اَپٲرۍ یِمَن جایَن ہٕنٛدۍ تہٕ یِمَن خٲطرٕ کیاہ چھِ اَمِچ مطلب یہِ کوٗتاہ ایویلیبٕل چھِ تہٕ یِم ہَسا ساینٹِفِک سٹڈیٖز چھِ اَتھ گلیشرَس پٮ۪ٹھ سُہ ہَسا گژھِ 5 ؤرۍ تام کَمپلیٖٹ تمہِ پَتہٕ ہَسا کَرِ ٹیری یُس چھِ یہِ مطلب ایٚنَرجی اینٛڈ رِسورسِز اِنسٹِچوٗٹ تہٕ سُہ ہَسا کَرِ رِکَمٮ۪نٛڈ پوٚتُس سُہ ہَسا کَرِ سُفٲرِشات پوٚتُس یَتھ پٮ۪ٹھ دی سُہ یہِ کہِ اَتھ کیاہ کٕم اِقدامات چھِ تُلٕنۍ کٕم میجٲرٕز چھِ تُلٕنۍ کمہِ سۭتۍ اَتھ یہِ اَتیُک یہِ گلیشرَن ہٕنٛز یہِ رِسیشَن یُس یہِ ختم گژھان چھِ یہِ رِٹریٖٹ گژھان چھِ یہِ ہٮ۪کو رُکٲیِتھ تہٕ بَچو اُمیٖد چھِ تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت اَصٕل پٲٹھۍ یہِ چھِ بَڑٕ اِنفارمیٹِو لیسَن تہٕ پَگاہ سَپداوو پَگاہ پَرو بیٚیہِ ہُنٛد تہٕ بِہِو رۄبَس حوال اَسلامُ علیکُم